Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama-sama kita bersiaran lagi pada Ramadan kedua iaitu 14 April 2021 bersama-sama saya Baim. Okay, walaupun saya tengah memandu tetapi kita tetap the show must go on. Hari ini dengan topik jom sihat siri pertama kita bersama-sama dengan tetamu khas kita iaitu Dr. Siti Syuhaizam batch 1996 yang akan berkongsikan dengan kita tentang tips kekal cergas di bulan Ramadan. Okay, alright. So sebelum kita teruskan sesi kita, bolehlah kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menyertai sesi kita baik dari sesi Zoom ataupun melalui Facebook Live. Saya berhenti sekarang untuk mendapatkan situasi yang selamat supaya kita boleh selamat melaksanakan sesi kita. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan strategik kita, Unit Jana Taqwa, Immersion Typing, Amans Media, Outpost Typing dan juga TNF Energy kerana memberikan ruang Zoom platform kita untuk kita laksanakan program kita pada kali ini. Dan tanpa melengahkan masa, saya menjemput our special guest iaitu Dr. Siti Syuhaizam Muhammad Radwan, batch 1996 yang merupakan family physician Klinik Su Familia Bukit Jelutong Shah Alam untuk bersama-sama berkongsikan tentang tips kekal cergas di bulan Ramadan. Dipersilakan Dr. Syu. Okey, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Syuhaizam, boleh panggil Dr. Su ataupun Dr. Siti. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ansara Typing, terutama sekali Ibrahim kerana sudi menjemput saya untuk berbincang tentang topik bagaimana untuk kekal cergas di bulan Ramadan. Okey, baik. Yang share screen ni memang share screen Oh, tak ada. Akak boleh remove share screen. Okay. So, saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Hari ini hari kedua kita berpuasa. Saya yakin semalam hari pertama ramai yang puasa penuh kan. Dan insyaAllah hari ini juga dan hari-hari seterusnya insyaAllah. Okay, so topik kita pada hari ini, bagaimana untuk kekal cergas di bulan Ramadan. Right, I think ramai yang ingin tahu bagaimana caranya dan ramai juga yang dah tahu, tapi kalau kita kita berbincang macam ni, dia lagi cepatlah kita masuk, lagi senang kita nak absorb and all that. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut dengan topik ni, saya rasa it's a good way for us to revise a little bit on physiology of fasting, meaning macam mana badan kita bertindak ataupun macam mana badan kita bertindak semasa kita berpuasa. Macam tu lah. Okay. So, pada 3 atau 4 jam pertama berpuasa, badan kita masih mempunyai kadar gula yang cukup dalam badan. So, jadi kita boleh berfungsi seperti badan kita boleh berfungsi seperti biasa. Okay, and kita masih boleh melakukan aktiviti harian seperti biasa. Okay, selepas 3 hingga 4 jam. Okay, pada masa kita macam saya kata tadi, pada 3-4 jam pertama kan kita mempunyai kadar gula yang cukup dalam badan, and pada masa itu hormon insulin which is a very important hormone in glucose regulation akan membantu
membantu sel-sel badan kita untuk absorb glukos untuk digunakan, dan glukos yang tak digunakan tu akan disimpan di dalam liver, di dalam masa sebagai glycogen untuk digunakan pada masa akan datang, dan juga sekiranya ada lebih lagi akan disimpan sebagai fat, as a fat storage. And selepas 3 hingga 4 jam kita berpuasa, badan kita telah mula kurang bilangan gula di dalam badan tu. So pankreas yang menghasilkan insulin ni akan mengurangkan penghasilan insulin dan menghasilkan lebih banyak glukagon, which is another hormone yang akan membantu untuk memberi signal kepada liver, kepada masa untuk meriliskan gula simpanan tersebut supaya kita boleh gunakan. Dan jika kita berpuasa lebih lama dan gula dalam simpanan dalam hati, dalam liver, dalam masa tu dah berkurangan, badan akan mula memecahkan fat tissues sebagai untuk digunakan sebagai energy source. So ini adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan berat badan, which is where we always say that we fast to lose weight. Some people yang non-Muslims, they do intermittent fasting nowadays because they believe that this helps to reduce weight, which is true. Right? Okay, so bila kita dah faham macam mana fasting ni apa yang berlaku dalam badan kita semasa kita berpuasa, kita akan pergi kepada topik kita, which is how to stay healthy, to stay fit in the holy month of Ramadan. Okay, beberapa perkara yang perlu kita ambil kira ataupun factors that we have to take into account for us to stay healthy, to stay fit. Our food consumption, pemakanan kita, apa yang kita makan semasa kita berbuka, sepanjang malam, semasa bersahur, pengambilan air yang mencukupi. Pemakanan ni, kalau daripada segi pemakanan, kita perlu memastikan bahawa kita mengambil kompleks karbohidrat semasa bersahur. Semasa berbuka tu, of course, kalau ambil kompleks karbohidrat, better. But sometimes we indulge ourselves with simple carbohydrates. Simple carbohydrates ni macam desserts, added sugars, like sugar in our drinks, fruits. Fruits tu also a simple carbohydrate, but fruits sangat bagus sebab dia ada minerals, ada vitamins as well. So kita boleh ambil tapi berpada-pada juga. Sebaliknya, semasa bersahur, kalau kita ambil kompleks karbohidrat ni stays longer in the body. Dia punya digestion tu a little bit slower as compared to simple carbohydrates. So it makes us feel full. So kita tak rasa lapar dengan kadar yang cepat. And then it also maintains the level of insulin in the body. Sebab macam saya kata tadi, insulin tu dia punya fungsi ialah untuk menukarkan glukos kepada tenaga untuk digunakan kepada badan. So kalau ada banyak, kalau insulin tu terlampau tinggi sebab kita makan gula terlampau banyak, cepatlah gula tu hilang dalam badan. So kita akan rasa penat, rasa lapar dengan lebih cepat. Jadi contoh-contoh Dr. Shu, ya. Dr. Shu, ramai yang cakap apa, you punya voice sekejap slow, sekejap kuat, sekejap slow, sekejap kuat. Kenapa pula ya? Sekarang? Okey, cuba cakap. Okey. Sekarang okey. Kawan I kata okey. Alright. So tadi cakap apa contoh-contoh kompleks karbohidrat ni macam nasi, roti, pasta, apa lagi, bihun, semua-semua itulah. Sekejap Jangan kacau lah. Okay. So itu contoh kompleks karbohidrat, tapi saya tak adalah mengatakan bahawa kita kena makan dengan kadar yang banyak, sebab kalau kita nak menjaga untuk menjaga maintain our body weight, and then kena dekat dengan laptop. Okay. Alright.
So kalau kita nak maintain our body weight and then kita nak jadi lebih rasa lebih apa segar di siang hari, kita makan berpada-pada lah. And water is very important sebab kalau kita tak minum cukup air, kita akan rasa dehydrated pada waktu siang. So malam tu semasa berbuka kita kena minum air maybe dalam 2 gelas ke, and then throughout the night you have to make sure that you drink around like 2 to 2.5 liters of water, which is like 8 to 12 glasses of water depending on your body weight. Kalau lagi besar orang tu, lagi berat orang tu, dia perlukan lebih banyak air. Ada setengah, ini ramai pada kita suka minum coffee, high caffeine intake. Tidak berapa bagus sebab bukannya apa sebabnya dia bersifat diuretics, meaning dia menyebabkan buah pinggang kita excrete a lot of water, so kita boleh jadi dehydrated easily. Kalau nak minum kopi mungkin minum early at night and all that, tapi jangan minum masa bersahur. Okay, because nanti you akan rasa cepat penat, because dehydration tu no, coffee is life. Yes, coffee is life, but drink it earlier. Berbuka puasa lah, lepas buka puasa tu sebelum tarawih ke apa ke, minumlah kopi. Lepas tu kalau nak you ambil yang decaf ke, it's not just coffee, any drinks yang high caffeine like carbonated drinks pun ada high caffeine, even tea as well. So berpada-pada lah. Okay, and you have to make sure that you also take high fibers. High fibers ni it also dia punya digestion pun is slower, so it stays longer in the body, so kita cepat rasa kenyang, and of course it contains a lot of kebaikan lah, macam saya cakap tadi, ada banyak vitamins, minerals and all that, so it helps our body, membantu kita dalam proses berpuasa ni. So makan banyak vegetables, fruits tu berpada-pada. You can eat potatoes as well, also contains a lot of fibers, oats, lentils, banyak benda yang high fiber food, and also proteins. Okay, because proteins penting untuk masa kan, so kita sihat, kita cergas, and some of us we exercise juga walaupun di bulan puasa, so we need all this. Protein perlu ada. Tak adalah kata nak kurus punya pasal duk makan kurma je, berbuka kurma, bersahur kurma, that's it. No, that is not good. Okay, so kita akan cepat rasa lethargic, rasa letih and all that. Kurma is good. I mean kalau kita very kita limit ourselves to eat benda tu je, sebab kita betul-betul nak kurus sebelum puasa ni, tak bagus lah. Okay, and you have to make sure that you get enough sleep and also rest for recovery. As we know that bila bulan puasa ni tidur tu masalah sikit kan, sebab kita kena bangun, especially for ladies, for ni lah mak-mak, ibu-ibu semua kena bangun, siapkan bersahur and all that, and then after that nak hantar anak sekolah ke apa ke. For those yang dekat sekolah tu tak ada masalah kan, tapi still juga bila bangun pagi-pagi tu nanti tak boleh tidur, dah kenyang sangat semua kan. So cari masa untuk tidur, maybe tengah hari just get a power nap so that you can dapat balik your energy. Alright, and exercise. Okay, exercise ni penting. Walaupun di bulan puasa kita still boleh exercise, sebab exercise dia membantu kita untuk mendapatkan tidur yang bagus pada waktu malam tu. Lepas tu juga dia bagi kita, when you exercise, that we produce adrenaline, which is the happy hormones, and then we feel like macam energetic, we feel like happy, seronok and all that. So for those yang memang suka exercise, okay, they are actually like macam addicted to the hormones, so they still want to exercise during Ramadan, which is okay, which is memang digalakkan. But how is the thing lah, maknanya
macam you cannot exercise sama intensity like you exercise di hari biasa, di hari bulan puasa, sebab badan kita tak cukup all the energy to actually betul-betul go beyond our limit. So exercise just to maintain our health, our fitness and all that, and then to maintain our muscle semua tu. Kalau katakanlah kita ni jenis yang tak ada exercise sangat, yang masa bulan puasa pun we just do like walking ke ataupun jarang-jarang sekali kita cuma bergerak semasa dekat kerja ke apa semua macam tu, masa bulan puasa janganlah lebih-lebih pula. So buat benda yang sama lah, sama juga, just buat apa yang you dah biasa buat. Janganlah masa bulan puasa lah you nak start a new form of exercise. Masa tu jugalah you nak challenge yourself. That is not the time. So you just exercise seadanya, and it is individual. Kalau orang tu memang atlet, memang dia jenis yang hebat lah kan, yang memang bersukan tu is his forte lah. So itu lain pula, dia boleh je buat heat training, dia buat speed training, whatever dia nak. Tapi dia pun tahu, dia pun belajar yang dia kena, kalau nak buat exercise tu, either dia buat betul-betul dekat-dekat nak iftar tu, maksudnya lah macam 1 hour before nak berbuka puasa, then dia just go all out lah. Tapi untuk yang biasa-biasa ni, yang beginner level, yang intermediate ni, you just buat yang biasa-biasa je lah. Kalau nak jogging, you just slow jog, ataupun you just maintain your pace of running. Like kalau sebelum ni you rasa bila you run 5 km pace 5 tu dah mengah, janganlah masa bulan puasa pun you run 5 km pace 5, you go pace 6 macam tu lah. Kalau apa-apa pun you kena listen to your body lah. Tak payahlah nak tunjuk hero ke apa kan. Banyak lagi bulan lain. Bulan Ramadan ni, nanti kan bila dah exercise petang kan, malam nanti nak tarawih dah tak larat. Tarawih is a form of exercise as well. So buatlah tarawih lebih sikit sampai dah 20 macam tu kan. You sibuk-sibuk nak lari 5 km pace 5, bila tarawih tak larat lah 8 je malam ni macam tu. Okay. So what else? Apa lagi? Mimi ni peminat saya ni. Okay, so macam itulah. Basically untuk kekal cergas, kita kena tengok makanan kita kena tengok kita punya water intake, kita kena make sure that we get enough rest for recovery, enough sleep. Okay, try our best to get enough sleep and then do exercise as well. Okay, I think that's about it. Because I pun petang ni nak bercakap santai-santai je. But if you have any questions, you are most welcome to ask. Kalau I boleh tolong, I will answer the questions. Baik? Okay. Doktor, kita punya audience masih lagi lah cakap your voice actually macam on off, sekejap slow, sekejap besar kan. Sama, ada dekat dengan laptop. Itulah, tapi saya sebab saya pakai headphone ni, saya memang dengar je lah, tapi saya perasan lah kecil besar tu kan. Okay, alright. Suara tu kecil besar. Okay, alright. So kita nak tengok lah, ada tak soalan daripada kawan-kawan kita, sama ada dekat Zoom ataupun dekat Facebook kan. So yang mana dekat Zoom ni, you guys boleh unmute lah boleh unmute. Okay, boleh tak you guys boleh unmute Okay, masing-masing boleh unmute, tanya. Alright. Tak student. I ada soalan. Doktor. Okay. Siapa tu? Echa. Echa suka kopi, okay. Tapi macam bila buka puasa, I don't feel like having coffee. Kan, macam banyak minum air kosong lah macam tu. Tapi bila sahur, I feel like I want coffee. Faham tak? Okay. So when you take the coffee masa sahur tu, do you pee a lot after that? Sebab macam baru pagi tadi,
Ya, macam banyak kali juga masuk toilet. Itulah. So that's the thing, because dia bersifat diuretic, meaning dia memang menggalakkan pengeluaran air. So takut kita akan rasa cepat penat lah, because you don't get enough water in the body, which is not good. So kalau boleh tukarlah sikit, minumlah awal sikit. Kalau katakanlah kopi tu yang decaf ke apa ke, kalau 1 cup tu okey kot, bergantung pada orang. Betul juga Okey dah. Doktor, kalau macam jenis makanan tu macam mana? Ada tak bersangkut paut dengan apa yang kita contohnya macam apa, kena makan banyak buah ke, kena makan, yelah macam doktor cakap tadi, banyak makan benda yang fiber kan? Dan Ya, benda yang fiber ni betul. Lagi apa lagi Pak nak tanya? banyak apa, minum banyak air, kalau ataupun makanan-makanan yang berair. Apa ada soalan lagi. kita nak tahulah doktor sendiri punya rutin makan macam mana? Macam saya kata, kalau fruits tu memang bagus, tapi kita tak boleh macam indulge ourselves dengan fruits yang memang yang contains a lot of sugar, sebab ada setengah banyak buah-buahan yang tinggi kandungan gula kan. So itu sendiri tak bagus daripada segi kandungan gula lah. Kalau daripada segi vitamin semua tu okey. So berpada-pada yang high fiber saya cakap tu, ada banyak je benda lain, vegetables yang daun-daun hijau tu, potatoes, sweet potatoes also good. Lepas tu kalau fruits yang banyak air, because I talk about high water intake kan. Yang kita tahu buah-buahan pun ada kandungan air yang tinggi kan, macam tembikai, orange, yang tu okey lah juga. Dari segi macam suplemen ke macam mana? Apa pendapat doktor? Perlu tak suplemen tu? Suplemen tu bergantung pada awak punya makan macam mana. Kalau tanya saya tak percaya sangat dengan supplements. Tapi kalau macam yang umur macam saya, yang dah ada anak form 5 juga dekat MRSM ni, macam kami perlukan kalsium. So kalau yang perlu pun, kalau supplements, kalsium je lah. Sebabnya being Asians, we don't like take dairy that much. Susu semua tu is not our norm. So kita most of the time we are lacking of daily calcium intake. Tak cukup. So itu je lah supplements yang saya rasa bagus untuk ambil. Yang lain-lainnya, kalau memang awak jenis yang tak makan sayur, tak makan buah atau sangat kurang, go for multivitamins. Multivitamins ataupun vitamin C saja boleh juga. Multivitamins tu maksudnya banyak-banyak vitamins dalam satu tablet. So that is good as well. Tapi lagi bagus kalau you ambil natural lah. Dr. Siti nak tanya, betul tak kalau kau jangan ketawa, betul tak kau kata kalau perempuan ni jahat lah ni, cubalah. Okay, kalau dia ambil kalsium supplement, together with it, dia kena ambil magnesium ke apa benda tah, macam together, ada something yang vitamin D. Vitamin D. To have the absorption. Yes. The thing is that kita kalau dekat Malaysia ni, kita dah terdedah dengan matahari semua kan. So we should be alright. Kita punya vitamin D punya apa ni dalam badan tu should be okay. Tapi bagus jugalah kalau ambil kalsium with vitamin D tu, maknanya kita memang sure kita ada dua-dua tu we need the calcium and we need vitamin D to assist with the absorption. Okay, faham. Ada Mimi. Sebab saya tak terfikir selama ni yang dia boleh dapat daripada sunlight, sebab selalu baca tu kan Mak Saleh punya so aku rasa I'm overexposed to sunlight, kau tak payahlah vitamin. Terima kasih doktor. Apa rasa Mi? Okey, kita ada soalan dari Cikgu Aisyah. Dia tanya, macam mana dengan orang yang tak bersahur? Adakah dia akan cukup tenaga untuk berpuasa? What do you think, doktor? Kalau dia bila kita kata dia tak bersahur tu, bila last dia makan? Kalau dia kata dia tak bangun sahur, tak bangun pukul 5, tak bangun pukul 6, tapi dia tidur lewat ke ataupun pukul 3.
Pukul 3 lepas tu dia dah makan. So dia bergantung lah. Kalau memang jenis dia tak bersahur and then dia last makan pukul 10 macam tu, memang kita akan kurang lah. Macam saya katalah pada 4 jam pertama tu dia akan still okay. Sebab glukos dalam badan tu masih ada lagi. Lepas tu bila dah 4 jam yang seterusnya tu glukos dah makin kurang, badan kita akan dapatkan sumber yang kita simpan tu dalam hati, dalam masa, and then of course later on kita punya fat lah. So memanglah betul kalau kita jadi kita buat macam tu, fat kita banyak dipecahkan, dalam lama kita akan lose weight lah. Cuma takut kita akan dia tak cukup juga, tak cukup the energy tu. Walaupun dia jadi macam tu, throughout the day tu kita akan rasa lemah, akan rasa tak larat. So kurang cegas macam tu. Okey. Kisha? Okey, kita ada soalan dari Facebook Live, dari Aidil Azli Alias. Dia tanya, kompleks carb tu macam oats ke doktor? Oats tu high fiber. High fiber, Kompleks tu macam nasi, whole grains, roti, pasta, macam tu lah. Tapi oats bagus. Oats pun dia stays badan dalam kita punya digestive system tu. So itu bagus juga. Kita perlu soalan lain. Soalan Zoom. Okey, soalan Zoom apa dia? Supplements ni berarti kita ambil masa berbuka atau masa sahur? Supplements masa berbuka atau masa sahur? Terpulang. Tak kisah. Tak kisah. Tapi kalau kalsium tu kita galakkan, kalau ambil suplemen kalsium tu kita kena minum banyak air. So better juga ambil masa berbuka. Vitamins tak kisah, boleh je ambil masa sahur pun. Okay. Doktor, saya nak tanya, takut saya terlepas tadi maklumat. Sebenarnya waktu berbuka kan kita patut ambil complex carb ke ataupun simple carb? Macam ni, sebaik-baiknya tak adalah, saya tak ada kata kita patut ambil yang mana, tapi kalau kita nak macam mana nak kata yang lagi bagus of course lah complex carbohydrate, sebab simple carbohydrates ni dia macam added sugar tau, macam yang sugar yang kita makan sebab kita nak energi yang pantas yang masa tu juga. So sebab itulah kalau kita kata macam kita makan coklat kan, tiba-tiba kita makan coklat ataupun kita minum manis, kita tu rasa macam energetic that time, tapi dia tak tahan lama. So sebab tu lah yang kita selalu cakap budak-budak jangan bagi gula tu kan, nanti dia meloncat-loncat. Macam itulah pemahamannya. Sebab bila kita bagi gula tu, dia punya surge of sugar tu is very high in the body, and then dia orang pun macam very energetic at that time. Tapi dia tak adalah berterusan. But complex carbohydrate, it stays longer. So dia maintain so that you can sustain. Dia tak adalah rasa macam the hunger pangs tu tak adalah datang macam cepat sangat macam tu. Maybe kalau jenis yang macam pelahap sikit kan, dia nak makan dua-dua. Yang kompleks tu makan masa sahur, yang betul tak? Sebab you know kan semua benda selera. Sebab memang kita for sure kita akan makan juga simple carbohydrate kan. Kalau pergi pasar Ramadan tu memang wajib lah kan. Tapi berpada-pada lah, you cannot you cannot eat like anything under the sun, because kita apa tujuan kita berpuasa? Macam tu. Kita tak adalah kita berpuasa siang kita nak reward ourselves. Every day you want to reward yourself ke dengan all the sugar semua tu kan? No, right? But sekali-sekala boleh, tak ada masalah. Masalah pula. Doktor, dari Facebook Live ditanya, ada kita punya audience tanya, Ashraf Ilham dia tanya, kalau waktu sahur makan banyak fruits okey ke doktor? Waktu sahur kita makan banyak fruits okey tak? Jawab tadi, kalau dia lepas dia sahur tu dia nak terus lari 10 km, memang digalakkan ambil fruits tu.
Sebab dia perlukan the energy there and then to perform. Okey, soalan lain daripada Ashraf Ilham juga dia tanya, Doktor, Dr. Su ada ke buat aktiviti macam running ataupun cycling masa berpuasa ni? Masa berpuasa, kalau biasa-biasanya lah kan pada tahun-tahun yang lepas. Tahun ni nanti dulu lah baru hari kedua. Tahun lepas kalau saya buat macam lari ke apa ke semua waktu malam. Semua waktu malam. Kalau saya sendiri, saya bersenam memang sejam sebelum berbuka. Sebab itu memang masa yang paling bagus. Sebab bila kita dah habis je, kita nak recovery, kita berbuka, kita makan. Dan kita makan the good food. That is the best time as well. Or those yang buat macam you want to do like weight training and also you want to do cardio in the same day, you can do cardio after berbuka. And then sebelum berbuka, you buat weight training. So that you don't feel like macam terlampau mengah, terlampau penat and all that. Pun boleh juga. Okay, Doktor, I would like to ask, do you have any suggestion on what kind of diet untuk orang yang hypoglycemia? Itu satu lagi untuk orang yang ada low BP. Untuk hypoglycemia, kenapa dia hypo in the first place? As in, kan throughout the puasa kan? I see. Okay, as I said, kalau orang yang cepat, kalau orang tu sihat, tak ada penyakit apa-apa, dia bukan diabetes and all that, usually dia tak adalah into hypo. Kecuali dia memang tak makan, macam ada yang kata tadi tak bersahur and all that, and then dia memang makan sikit, that dia boleh go into hypo. So macam saya katalah, sahur tu memang penting untuk ambil. Sebab tu memang dalam Islam pun kita kata memang sangat-sangat digalakkan untuk kita bersahur. Sebab untuk macam to prepare ourselves for the fasting duration tu masa siang. Sebab dengan harapan dengan bila kita buat macam tu, tak adalah kita go into hypo. But if you don't take sahur and you just take a little bit of food and your food is only masa iftar, the possibility of you going to hypo is very high. So to avoid all that, ambillah makanan masa sahur. And then for those yang low BP, as I said, water intake is very important. And then boleh ambil multivitamins lah, which multivitamins yang ada juga minerals, especially magnesium. Doktor, hypo tu apa? Hypoglycemia tu maksudnya kandungan gula terlampau rendah dalam badan. Biasanya kita normal 4 to 6 kalau fasting lah. Kalau kita lepas makan macam more than 6, 7, 8 tu okey lagi. Kalau hypo ni bawah 4. Biasanya kalau ada 3 lebih tu kita dah rasa macam terlampau lapar, kita start trembling, berpeluh-peluh, you cannot think, rasa blur and all that. That is hypo lah. So kalau jadi macam tu, cepat ambil makanan. Masa tu ambil simple carbohydrate, sugar ke apa ke, candy. Boleh berbuka lah. Dah kalau kena macam tu, bukalah. Apa efek dia kalau tak buka, dia pengsan? Dia pingsan. Betul. Dia pingsan. Okey, Doktor, kalau kita suka sangat milk kan, kita into milk, tapi time berbuka tu kita dah tak larat kan, because kita makan perut kita dah penuh kan. I mean, kalau kita minum milk, lepas tu kita tidur, is it bad for our body? Macam dia sempat nak digest tak? I mean, bagus. Macam mana? Ada tips tak? Okey je. Lepas minum tidur tak apa tak payah tunggu berapa lama untuk dia digest, tak payah kan? Dah Mi. Ada masa dah, limited time. Ada masa Mi, kita kena tidur dengan cukup Mi. Itulah kau masalah kita. Okay. Alright. Perkongsian kita sangat menarik. Kalau ada masa memang kita nak tanya banyak lagi, tapi kita dah exceed 30 minit. So sekarang pun dah 6.39. Okay, kita nak minta lah pesanan daripada Dr. Shu sendiri, sebabnya adik-adik MRSM Typing nanti akan ada hadapi exam pada bulan puasa. Betul tak Cikgu Aisyah? Bukan lepas raya ke Cikgu? Betul, bukan. Lepas raya tu form 4. Ke anak Dr. Siti dekat sini? Tak, anak saya dekat MRSM TGB. Anak saya form 5. Saya tengok
Takui macam lepas raya ada semester punya exam. Tak ada. Dia start 26 hari bulan exam. So 26 hari bulan, insyaAllah masa tu kita dah pertengahan puasa kan. Bila pertengahan puasa, badan kita dah well adapt to the new environment ni, to the new fasting environment, should be okay. Just pastikan bersahur, lepas tu minum air yang cukup macam saya kata, and then bila petang tu, kalaupun tak nak exercise ke apa ke, nak borak-borak dengan kawan ke apa ke, just boleh borak-borak tapi ajak dia berjalan ke apa ke semua supaya badan kita tu buat soalan pun kita dah jadi lagi cerdas. Kalau kita asyik tidur je pun, mentang-mentang saya kata kena tidur yang cukup kan, petang tidur, apa tidur semua tak bagus juga. So, berpada-padalah, pandailah, semua pun pandai kot MRCM Typing. Saya pun nak anak saya masuk MRCM Typing, tapi dia tak nak, dia nak TGB, tak tahulah kenapa. Okay, alright. Thank you so much kepada Dr. Siti Shuhaizam atas perkongsian yang sangat menarik. Jika ada kesempatan, mungkin lepas ni kita akan ada sesi lagi, kita boleh jemput lagi Dr. Shu, boleh Doktor? Sekian, terima kasih. Kita panggil lagi geng-geng Ansara Typing Runners lagi untuk join kita punya session. Mungkin dengan Dr. Shu next time. Thank you so much Dr. Shu. Kita ingin mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada unit Jana Takwa MRCM Typing, Outpost Typing, Amans Media dan TNF Energy sebagai rakan strategik Ansara Typing untuk program kita. Dan kepada anda semua, sebelum kita bersurai, marilah kita sama-sama menutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Selamat berbuka puasa. Berbuka puasa semua. Terima kasih kawan. Interaktif rasa. Terima kasih. Thank you.